Krakshalo TTAADC Haphangni Bisingtwi khulukjak bijap khoro kg1 kg2 ni kokborok bijap phiyokjakha Pandao manjakha EM Robindra Deborma tei manjakha Sigrung Bikas Rai Deborma abono kare nagnai soknai adongrokbo manjakha choyawi nai tongdi thinangni chatini mangpli Dai Chini Principal Officer Execution Department St. George Deborma एक लोगे सर एक लोगे Setelah bisa kata ini kg1 yang berisikan kg2 kelas 2 bijap no sini saat Bikas Rai Deborma kelas 2 apa kata lain di sini contoh TTAADC dan logo yang berjalannya ini distribusi tapi tak lain harus bisa pakai ini kalau ayah sini berarti bisa banget pakai jalan kg1 orang lagi F4 ke Amin B4 ke buat B4 buat mungkin orang lepas ya mau tahu kayak macam sini jaga sesuatu C4 ke sibuk D4 ke dol mana mai kamari dol E4 ke improve ini improve Z4 ke gola tidak mana gola jauh ciri mana H4 ke hor mana hor I ke imam ayo abang kan kg1 abang kan kg2 kg2 benar orang kan F4 ke asal ऐसे डेवलप दिखा लो आधु फ्री नौकाओं संपर्क होना और के bijap songkret si baik ke si ke songkret si kamu kan namanya sah kamu kan kelas 2 kamu kira terus kali ini kelas 3 4 5 kamu kira terusnya Ngancar kan? Karena dari sini Santos Deborma Principal Officer Execution terkait apa? Tapi ini sehingga sebelum kita sesuai kerja sendiri ya, apa kelas 2. Tapi ini kokborok
যত খালি বড় শুধু ওরকম বড় সালের সিমিয়ে আমাকে কম্পালসারি সাবজেক্ট সুজা आं tunggu wanjui ang mo ang sakma ang okok rono puria akok nimi orang tabuk sungsi puri tungmani kok wanjui subject bangla subject sing puri tungma এবং আপনার ওয়ান সুবই না শুধু দাবি সিমি মারিনাই হিয়া বই जोंनि যারা kokborok orang cint hamkrai development committee ajaga cint sak bikas rite doktor সুকেন ডক্টর সুরত ডক্টর সমীর তারপরে চিনি আরও গোबां সিনিয়র বড় তুইनै सुबायनो कक्सा बायखा इ खाम थांलायै जों नायलासा फायलासा माने बय जों सापक बायखा सुइखा এবং जों रांनि बागै वानामानि जों जखन चिनि एडिसि हाबना रांसारखा रांसारखा अब ओंखायनो रांनि मानिया चिनि मगर पुरा आइन सिद्ध खायजा टेन्डार मिउचुअल अबयरक समझो मत दिल्लीआव सापक दंमोन এবং খুব স্ট্যান্ডার্ড চিনি বই गाय अमोनि बिसिंतwi चिनि गोबां चिनि TTAADC हामसायनि प्राइवेट स्कुल इंग्लिश मीडियम ब्लक तंगेर बरं चिनि मिसनारि पांतुं नन मिसनारि पांतुं बरं बयनो कालेक्शन खायमांनाय এবং जों बर्नगुरि जागनाय जेसेबां चिनि kokborok वार्डान होननाय जेसेबां जों प्रि प्राइमारिनि सिमि प्रि प्राइमारि सिमि चिनि kokborok फरायनायनि बागै TTAADC हाफांनि चिनि बुबाग्रा o semai tangga aboni bagai जों sekarang bisiobo omai kana kelas 2 rem 3 rem 4 rem 5 omai ketrek जों थांङै दङ এবং tabuk जों roman script joto रोङिमाय फांमोन अबनबो जों ट्रेनिं रिनानि बागै चिनि एडिसि हाफांनि टीचार रखनो जारा फोरोंनाय रखनो जों ट्रेनिं रिनाय प्रत्येकटी आयासो roman script joto फोरोंबाया ya abono training gue teacher abone pore ke poro student sake kok sung to mane kokborok school okle khuluk janai nim du khatai wan sujar to kokborok school bolte ke obono hori to omone bisingan kokborok ke piun sung kokborok amti khulna to wan sujar কিন্তু সাবজেক্ট বারে না তাও নন্তর সায়েন্স ni জিওগ্রাফি ni मैथ्स ni abo truk এবং গ্রামার বুঝকাঙ্গ তো চিনি গোबां সিলাই তো ডিকশনারি সুইজাকা abo গ্রামার সিলাই তো এতরে যত সাবজেক্ট গুলো সিঙ্গার ইনপুট থাকে মানে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থাঙ্গে যারা ডক্টরেট kokborok ডিগ্রি নাই ভিনের বড় abo ফিল খাইবে যে বড় খুব কঠিন মানে বেলায় কেন আও আমজো বুও एग्जामिनेशन खबर अनेक कठिन के और पास के किंतु ताबु स्मिथ गोमाय के रक का और कठिन है सिरिस रे तब सहज तब के प्लान तब कुआर के सिल्ली बने